नाज़रीन, इस वक्त हम सैयद सिब्त अहमद जाफ़री साहब इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट जाफ़री एंड एसोसिएट्स के ओनर, उनके जनाजे पे आए हुए हैं। मुनस साहब हमारे साथ हैं। सर, दो अल्फाज जाफ़री साहब। अस्सलामु अलैकुम। जाफ़री साहब की ये जो रहलत है, मेरा ख़्याल है कि ये पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, और ये एक इंडिविजुअल की इंतकाल नहीं है, ये एक पूरे अहद का ख़ात्मा है। जितनी जाफ़री साहब की कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए, इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए, हम में से शायद कोई भी इसको फरामोश नहीं कर सकता। और IEEE के साथ तो कई दहाइयों से उनकी वाबस्तगी थी। हमारे चीफ़ पैट्रन थे वो कराची सेंटर की, और हर साल जो भी हमारे इवेंट होते थे हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और यंग इंजीनियर्स को सपोर्ट करने में, एनकरेज करने में हमेशा उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। तो हम सब नहायत अफसरदा हैं और उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी आगे की मनाजिल आसान करे। आज हमारे लिए IEEE की जो कम्युनिटी है उसके लिए एक इंतहाई अफसोसनाक दिन है, इसलिए कि इसका एक बड़ा रोशन बाब जो है, जो कि सैयद सिब्त अहमद जाफ़री साहब की शख्सियत में और उनकी उसमें हमारे साथ मौजूद था, वो आज हमसे जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन बाज़ शख्सियात अपने कारनामों की वजह से अपनी जो वो दुनिया में करना चाहती हैं और अपने नक़ूश बड़े गहरे छोड़ जाते हैं बाज़ लोग, और यकीनन जाफ़री साहब उनमें से एक थे। अब मेरा तो क्योंकि जाफ़री साहब से एक ताल्लुक़ दूसरा भी बनता है, कई ताल्लुक़ बनते हैं, जिसमें कि एक ये है कि मैंने NIT यूनिवर्सिटी छोड़ के उन्हीं के पास मैंने काम किया था, स्विच ओवर किया था एकेडमिया से कंसल्टिंग में, वो जाफ़री साहब के पास ही था। 8 साल उनके साथ मैंने वक्त गुजारा, और बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, और बहुत कुछ सीखने का उनसे मौका मिला। तो IEEE में भी मुझे लाने वाले वही थे, और उस लिहाज से मैं समझता हूँ जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ इस इदारे के लिए, उसमें भी मैं समझता हूँ बड़ा एक हिस्सा जो है जाफ़री साहब का उसमें यकीनन है, मौजूद है। और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी, और प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी होता रहता। माशाल्लाह, बस अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। मेरे वालिद साहब तो तकरीबन 2014 में गए हैं, उसके बाद से फिर जाफ़री साहब आते जाते रहते थे अमेरिका। बस उनका मजाक, उनका गोल्फ खाना पीना, उनका बड़ा शौक था उनको खाने का। I started my career with Javi Sahab in 1978 and worked about 22 years with him as a associate to him. In fact, मैं Javi Sahab को lead करा था after him. He was really, but I can say pioneer in electrical consultancy in Pakistan. पाकिस्तान में उससे पहले कंसल्टेंसी, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी कोई कंसेप्ट था ही नहीं। मतलब मोस्टली आर्किटेक्ट्स होते थे जो जिनका इन हाउस अरेंजमेंट होता था। तो ही वाज, आई कैन से ही वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट। कुछ ख़ास यादें हैं उनसे? बहुत यादें हैं। ही वाज, आई कैन से कि वेरी हार्ड वर्किंग, एंड उनके जो कंसेप्ट थे अबाउट इंजीनियरिंग वो बहुत ही सॉलिड होते थे। बताइए कि इवन वो विदाउट कैलकुलेशन भी अगर कोई बात कह देते थे तो हम उसको क्रॉस चेक करते थे विद द सपोर्ट ऑफ द कैलकुलेशन। तो माशाल्लाह वो उनकी जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्टीज़ थी, ही हैज़ ऑल द कमांड। वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल रिलेशनशिप, नो डाउट। ही वाज वेरी काइंड एंड सपोर्टिंग ऑल द टाइम। मैं क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि जब मैंने अपना इंजीनियरिंग प्रोफेशन शुरू किया है तो मेरे उस्तादों की तरह रहे हैं ये बिल्कुल। जिस तरह मैंने उनके साथ काम किया और सीखा, और आज तक भी उनकी सरपरस्ती हासिल थी जो अपनी ही रही। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत तफ़ीस आदमी, बहुत शफ़क़त मोहब्बत करने वाली शख्सियत, शायद बहुत अरसे तक भुला नहीं पाएंगे उनको। जाफ़री साहब का रिहलत कर जाना और इतनी अचानक हमसे जुदा हो जाना हमारे लिए बड़े सदमे की बात है। वो हमारे बुज़ुर्ग बड़े थे, बहुत हर चीज़ में हमारी रहनुमाई करते थे। वो हकीकतन एक इंस्टीट्यूशन थे, एक इरा थे। उन्होंने कई दहाइयाँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गुजारी। IEEE के साथ जो
ایک نومولود بچہ ہوتا ہے اس کو لے کے انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، اور ہر وقت جو تھے وہ اس خواہش میں رہتے تھے کہ IEEE جو ہے وہ پھلتی پھولتی رہے. اور جب بھی کبھی آڑا وقت آیا، جعفری صاحب نے گراں قدر خدمات جو ہیں وہ IEEE کے لیے ادا کی، جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. ان سے بہت زیادہ وابستہ ہیں. بہت بے شمار مواقع ایسے گزرے جس میں کہ ہمیں کئی دفعہ چیزیں سجھائی نہیں دیتی تھیں. ہاں، ہمارے پاس وسائل کی کمی رہی، ہمارے پاس دیگر مسائل رہے، تو جعفری صاحب نے ہمیشہ جو کہتے ہیں مشعل راہ کا کردار ادا کیا، اور ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، اور ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں، ہر تاریک پہلو کے آگے کے ایک قندیل ہوتی ہے جو روشن ہے، اور آپ نے اس کی طرف بڑھنا ہے. اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ تھے. اور بے شمار ایسے مواقع ہیں، اس کو مطلب اگر آپ گنتے جائیں تو آپ کو خیال آتا رہتا ہے کہ ہم مختلف وزٹس پہ گئے، مختلف پروجیکٹس دیکھے، اور ہر جگہ جو تھا ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ تھی. تو یہ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے، اور ان کا نام الیکٹریکل انجینئرنگ کے پروفیشن میں ملک کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور یقیناً IEEE کے جو ہیں اس کے اندر جتنی بھی ہماری آئندہ کی کارروائیاں ہوں گی اس کے اندر ان کا نام جو ہے وہ جلی حروف سے بالکل لکھا بھی جائے گا اور یاد بھی کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. جعفری صاحب ہمارے استاد بھی تھے، ہم سے بہت سینئر تھے، اور ان کے ساتھ ہمیں کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا. ایز اے کنسلٹنٹ وہ رہے، میں سیمنز میں تھا، تو اس لحاظ سے ہماری بہت پرانی یادیں ہیں. IEEE میں جب میں ایکٹیو ہوا تو جعفری صاحب ہمارے ساتھ، ہم لوگ کے ساتھ بہت ایکٹیو رہے. ابھی جسٹ 19 فروری کو ہماری ایک میٹنگ تھی IEEE کی، جس میں ان کے گھر پر وہ میٹنگ ہوئی، اور یہ میٹنگ جو ہے سمجھے آخری میٹنگ ثابت ہوئی. وہ ہمارے ایز اے چیف پیٹرن تھے کراچی سینٹر کے لیے. تو ان کے ساتھ جو ہے ہماری خاص یادیں بہت زیادہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم بہت جونیئر تھے، تو ہم ان کے ساتھ اتنا ہمارا وقت ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے، مختلف پروجیکٹ میں بھی اور IEEE میں بھی. اور وہ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ کے قریب رہے. جو آخری ملاقات ہوئی ہے 19 فروری کو ان کے گھر پہ جو میٹنگ تھی وہ بہت ہی یادگار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.